Hai, kita tambahkan subwoofer. Kita ganti lagu aja. Welcome to DJ Irfan Busito Y69 Project. Nah, ini subwoofernya ya teman-teman ya. Channel. Kita ganti lagu. Welcome to DJ Irfan Busito Y69 Project. Ini treble. 3D Channel. Nah, ini bass. Kita ganti lagu lagi ya, biar nggak kena copyright. Welcome to DJ Irfan Busito Y69 Project. Perform 3D Channel. Welcome to DJ Irfan Busito Y69 Project. Perform 3D Channel. Oke ya teman-teman, itulah tadi hasilnya ya teman-teman ya.